Gaur Premanande. Om Aganatinarandhasa Gyananasalakya Chakshurmilitam Mena Tasmai Sri Gurave Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer my obeisances thousands of times at the lotus feet of my spiritual master, Nityalila Purushottam Vishnupada Shtodar Satasishwar Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primero que todo, ofrezco mis reverencias miles de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam to my Guru's Guru and to his Guru and to his Guru and all the great teachers in our tradition, by whose courseless mercy and very diligent endeavors the transcendental knowledge and divine love descends through the thousands of years to this very day. Segundo, ofrezco mis reverencias al maestro de mi maestro, de su maestro, de su maestro, y así a toda nuestra línea discipular de maestros que por miles y miles de años han transmitido este conocimiento trascendental gracias a su inmensa misericordia y a su gran diligencia. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Y finalmente ofrezco mis reverencias a todos vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. So this evening, our subject is the psychology, yoga psychology. Entonces esta noche nuestro tema es la psicología del yoga. Mainly, what is taught as yoga today is very gymnastic in nature. Sobre todo lo que se enseña como yoga hoy en día tiene una naturaleza muy gimnástica. And mainly practice for the improvement of the health. Y es una práctica que sobre todo mejora la salud. Through various postures such as Surya Namaskar and so on. A través de diferentes posturas tales como Surya Namaskar y demás. But Surya Namaskar and other sequences of postures which are given, actually they are less than 100 years old. Pero el Surya Namaskar y otras secuencias que se enseñan, de hecho, no tienen más de 100 años de antigüedad. They are developed very recently. Fueron desarrolladas muy recientemente. The original tradition of yoga, which has been formalized in the sutras of Patanjali, Patanjali's Yoga Sutras. Only in these sutras and in the commentaries, only about 3 asanas are mentioned. En la doctrina del yoga que escribió Patanjali en los Yoga Sutras y en los comentarios a esos sutras, solo se describen unas 3 asanas. Padmasana, sitting,
Swastikasana, also sitting. Just a few ways of only sitting. Padmasana, como sentarse, luego otras formas de sentarse, básicamente. So comes Sthiram Asanam. Because asana means how to be still and how to be at ease. In other words, you can stay in one position without moving, Sthiram, and Sukham, without any aches or pains. Porque asana quiere decir cómo estar quieto y cómodo por un tiempo largo sin sentir ninguna incomodidad o dolor. So it is that ability to sit still without moving and without being disturbed by the bodily aches and pains. It is just a preparation, a precursor for entering into the stage of meditation. Entonces es solo cómo sentarse sin ser perturbado por ninguna incomodidad ni ningún dolor del cuerpo, y es solo un precursor para entrar en meditación. So it is necessary, but it's a very small part of the total discipline. Entonces es necesario, pero es una parte muy pequeña de la disciplina total. So question comes, what is yoga? Entonces surge la pregunta, ¿qué es yoga? So in the Yoga Sutras there, Patanjali said, Yogas Chitta Vritti Nirodha. En los Yoga Sutras de Patanjali, él dijo, Yogas Chitta Vritti Nirodha. The meaning is, Chitta Vritti. We'll have to know this technical term. El significado es Chitta Vritti. Tenemos que conocer este término técnico. Our physical body is composed of the gross elements, earth, water, fire and air. Nuestro cuerpo físico está compuesto por los elementos burdos. Hay espacio, aire, agua, tierra y fuego. And ether. So, within this gross physical body, there is the subtle psychological body. Entonces, dentro de este cuerpo físico burdo está el cuerpo psicológico sutil. And it has 4 parts: Manas, Buddhi, Ahankar and Chitta. Y tiene 4 partes: Manas, Buddhi, Ahankar y Chitta. Manas means the mind, Manas quiere decir la mente, by which we have so many desires. por la cual tenemos tantos deseos. And we accept and reject things. Y aceptamos y rechazamos las cosas. Buddhi means the intelligence, Buddhi es la inteligencia, by which we identify objects. con la cual identificamos los objetos. Ahankar is the element of ego. Ahankar es el elemento del ego. And then the last element is called Chitta. Y luego el último elemento se llama Chitta. Chitta is niskriya, it has no activities. La Chitta es niskriya, no tiene It actividades. is very bright, it is very fine. Es muy brillante y muy fina. And all the other stages of the psychological body, Ahankar, Buddhi and Manas, are actually gradual condensations of that Chitta. Y todas las otras etapas del cuerpo psicológico, de hecho, son diferentes condensaciones graduales de la Chitta. Just like water is in the air all around us, Así como el agua está en el aire alrededor nuestro, but it's in very fine form. pero está en una forma muy fina. When the air pressure changes, then it condenses and you can see a cloud. Cuando la presión del aire cambia, se condensa y podemos ver una nube. When the air pressure changes more, then that vapor, cloud of vapor, becomes more grossified, more condensed and becomes water. Cuando la presión del aire cambia, esa nube de vapor se vuelve más burda, se condensa más y se convierte en agua. And that water then, it can become solid in the form of ice. Y luego esa agua se puede volver sólida y tomar la forma de So hielo. you can see one substance, water, can have different stages. Here we are giving 4 different stages of grossification. Entonces, una misma sustancia, el agua, puede tener diferentes etapas. Aquí hemos dado 4 etapas de
de solidez, de densidad, grossification, de burdización, algo así, density. densidad. So, just as only one thing, water, has its different phases, so in the same way, chitta is the finest aspect of the psychological body, and it has the stages. Chitta when it's pure, and as it becomes gross, ahankar, ego, buddhi, intelligence, and manas, mind. Entonces, así como una misma sustancia puede tener diferentes fases, como el agua, que hemos descrito 4 fases, de la misma forma, la chitta, que es el estado más puro, puede tener diferentes grados de condensación, empezando por el más puro, que es chitta, luego manas, buddhi y ahankar. So, chitta vritti, vritti means some movement or formation within the psychological body. Entonces, vritti quiere decir un movimiento o una formación dentro del cuerpo psicológico. So, every thought that you have, Entonces, cada pensamiento que tienes, every perception that you have, cada percepción que tienes, every mood and state of mind cada humor o sentimiento o estado mental is just a different type of chitta vritti. es solo un tipo distinto de chitta vritti. The chitta vrittis have been analyzed by Patanjali into 5 categories. Los chitta vrittis han sido analizados por Patanjali en 5 categorías. The first one is called Praman. La primera se llama Praman, It means valid cognition. quiere decir cognición válida. It means that when your eye contacts something, Quiere decir que cuando tu ojo entra en contacto con algo, then your chitta transforms, it modifies and makes a model of the objects that the eye has contacted. entonces tu chitta se transforma y se modifica y crea un modelo del objeto que tienes enfrente. Just like if you point a camera at something, then the screen will modify and make a picture of what's in front of the lens. So in the same way, when your eye looks at something, then your chitta modifies and makes a model of what is in front of the eye. Es como cuando apuntamos el lente de una cámara hacia un objeto en la pantalla se modifica para mostrarnos un modelo de ese objeto. De la misma forma, nuestro ojo entra en contacto con el objeto y la chitta se modifica para crear un modelo del objeto. Then you, the Atma, the soul, you are spiritual. Luego tú, el alma, tú eres espiritual. You are not this physical body and you are not the subtle psychological body also. Tú no eres este cuerpo físico y tampoco eres el cuerpo sutil psicológico. These are 2 coverings of the self. Estas son 2 cubiertas del ser. So, the soul sees the modifications within his own chitta, and that is called perception. Entonces, el alma ve las modificaciones dentro de su propia chitta y a esto se le llama percepción. So, now you are seeing me, but you're not exactly seeing me. You are seeing a modification of your own chitta, which is a model of my visible form. Entonces, vosotros ahora me estáis viendo a mí, pero no me estáis viendo directamente, sino que estáis viendo un modelo que se ha creado en vuestra chitta que refleja, digamos, o toma la forma de mi forma visible. So when the chitta transforms and modifies to make a model of something which is really there in front of you, you're not hallucinating, but it's something that's really there, then this is called praman, or a valid cognition. Entonces, It's a valid cognition. cuando tu chitta se modifica, se transforma para mostrarte un objeto que tienes delante y que realmente está ahí y no estás alucinando, esto se conoce como praman, cognición válida. So Patanjali does not say that the world is an illusion, Entonces Patanjali no dice que el mundo sea una ilusión, because this cognition is valid. porque esta cognición es válida. So yoga is not a monistic philosophy that everything is just one. Entonces el yoga no es una filosofía monista que diga que todo es
solo uno, and that the world is an illusion, it does not really exist. y que el mundo es una ilusión que no existe realmente. So, Praman, this is the first vritti. Entonces Brahman es el primer vritti. Now, second type of vritti is called viparyaya. El segundo tipo de vritti se llama viparyaya. Viparyaya means invalid cognition. Viparyaya quiere decir cognición inválida. So the first one, Praman, was a valid cognition. Now this is invalid, a cognition which is actually not true. El primer tipo de vritti era Brahman, cognición válida. Pero ahora este es cognición inválida. Estamos hablando de un objeto que no es verdadero. So this invalid cognition is of 5 types. Esta cognición inválida es de 5 tipos. The first one is avidya, La primera es avidya, then asmita, luego asmita, then rag, dvesh and abhinivesh. These are the 5 types of viparya. luego rag, dvesh y abhinivesh. Estos son los 5 tipos de viparyaya. So avidya means to accept what is not the self to be the self. Entonces avidya quiere decir aceptar lo que no es el ser como el ser. Now you feel that you are this body, that you are male or female or young or old or Spanish or Italian or German. But this cognition is viparya, invalid. It's absolutely not true. You are none of those things at all. Ahora vosotros sentís que sois hombres o mujeres, que sois mayores o más jóvenes, italianos, franceses, etc. Pero de hecho no eres ninguna de estas cosas en absoluto. So to accept what is not the self to be the self, that is one aspect of avidya. Entonces, aceptar lo que no es el ser como si fuera el ser, este es un aspecto de avidya. Another aspect of avidya is to accept what is temporary to be permanent. Otro aspecto de la avidya es aceptar lo temporal como si fuera permanente. So not only to think, I am this person, this male, middle-aged, British, whatever the designation is, not only am I this, but I will also always be this. Entonces, That's who I am. es aceptar lo temporal como permanente, es decir, no solo yo soy este hombre de edad mediana, británico, lo que sea, cualquier designación que sea que nos apliquemos, no solo pensar eso, sino pensar que siempre puede ser eso. We know actually that our house and our family members and everything, that very soon with the blink of an eye it will all be history. But we don't want to be aware of that. We act as if it's always going to be this way. This is my house, I will always live here, and my family will always be here. We don't think about the fact that everything will disappear like a puff of smoke. Entonces nosotros sabemos en realidad que nuestra casa, nuestra familia no van a estar ahí para siempre, que en cualquier momento con un parpadeo todo puede desaparecer, pero no queremos vivir con esa conciencia. Entonces vivimos pensando que siempre van a estar ahí y siempre van a ser los mismos. So this is the second type of avidya, to accept what is temporary to be permanent. Este es el segundo aspecto de la avidya, aceptar lo que es temporal como si fuera permanente. Another is to accept what is impure to be pure. Otro aspecto es aceptar lo que es impuro como si fuera puro. That is especially in relationship to our own body. Eso es especialmente con relación a nuestro propio cuerpo. We like it very much. Nos gusta mucho. Oh, my body is so nice. Mi cuerpo es tan agradable. But what is this body? ¿Pero qué es este cuerpo? Only mucus is coming out of here. Por aquí no Wax sale. is coming out of here. Stool and urine is here and here. Blood and fat. Por aquí no, Bile. All disgusting things.
Por aquí nos salen mocos, por aquí nos sale cera, por aquí nos sale orina y heces, tenemos sangre, tenemos grasa, todas son cosas muy asquerosas. If you don't take a shower 2 or 3 times every day, especially in this heat, then it smells so bad. Si no te duchas 2 o 3 veces al día, especialmente cuando hace tanto calor como ahora, entonces empezamos a ver muy mal. So the body is impure. Entonces el cuerpo es impuro. But due to avidya, we feel, oh, this body is very pure and nice. And also, one can be attracted, I want to enjoy the body of another person. Pero debido a la ignorancia, Because you're thinking body is pure. pensamos, este cuerpo es tan puro y tan agradable. Y también debido a la ignorancia podemos querer disfrutar del cuerpo de otra persona porque creemos que es puro. So in yoga, one of the niyams is a sauch, cleanliness. Entonces en yoga uno de los niyams es la limpieza. Each of the yams and niyams have some benefit that comes. So by practicing cleanliness, then the result of that is you never become attracted to the body of another person. Cuando practicamos los diferentes yams y niyams, cada uno de ellos trae un beneficio. Entonces, el beneficio de practicar la limpieza es que uno nunca se va a ver atraído por el cuerpo de otra persona. So, then another part of avidya is accepting the causes of misery to be a cause of happiness. Otra parte de la avidya es aceptar las causas de nuestra miseria como si fueran las causas de nuestra felicidad. Due to avidya, we're having this cognition that if I can taste and enjoy so many things, it will give me happiness. Debido a la avidya tenemos esta cognición de que si puedo probar y disfrutar muchas cosas, esto me va a hacer feliz. But by engaging the senses in material enjoyment, it causes the attachment. Pero cuando ocupamos los sentidos en el disfrute material, esto causa apego. And this attachment causes you to chase again after that same experience. Y este apego te hace perseguir de nuevo la misma experiencia. And then you make karma. Entonces luego provocas karma. And by that karma, you have to die and take birth again in another life. And again grow old and die and take birth again and again. So, what the mind is thinking is this is the source of happiness, is actually the source of your greatest misery. Y ese karma te obliga a volver a tomar nacimiento en este mundo y volver a envejecer y volver a morir. Y así, eso que tú crees que es la mayor fuente de felicidad, en realidad es la fuente de tu mayor miseria. As you can see, Patanjali is not flattering his audience. Como podéis ver, Patanjali no está halagando a su público. Oh, come, practice yoga, you'll be very thin and sexy. Oh, venid, practicad yoga, seréis muy delgados y sexys. Patanjali is a rishi, he's a sage, he's an enlightened person. Patanjali es un rishi, es un sabio, una persona iluminada. He's not like a 4-year-old child, No es como un niño de 4 años. or like an animal running here and there looking for some material happiness. O como un animal corriendo de aquí para allá buscando felicidad material. He's an enlightened person, so he speaks the truth as it is. Es una persona iluminada, entonces dice la verdad tal como es. So, invalid cognition, the first one is avidya, and we have described 4 types. Entonces, la cognición inválida, el primer tipo es avidya y hemos descrito 4 tipos. Then the next one is called asmita. Asmita means to identify the seer with the powers of seeing. Asmita quiere decir identificar al observador con el poder de la observación. We can say actually we see with all of our senses, right? We see with the eyes, but we see sounds with the ears, like that. So all the senses are ways of seeing the world. Entonces, todos nuestros sentidos son una forma de visión. Con los ojos vemos formas, pero también con los oídos, digamos que vemos sonidos y así. Now, the self is the soul,
and he is the real seer. Ahora, el ser es el alma y él es el verdadero observador. But when there is invalid cognition, the seer is identifying and thinking, I am the powers of the senses. What the senses are doing, I am doing. Pero cuando hay cognición inválida, el ser se identifica con el poder de observar. Entonces él piensa, lo que están haciendo mis sentidos, en realidad lo estoy haciendo yo. Soy yo. If you ask someone, oh, can you write something about yourself? Si le preguntamos a alguien, ¿puedes escribir algo acerca de ti mismo? They will not write, oh, I am a transcendental particle of spiritual energy, and I have existed from time with no beginning, and I will exist forever. Ellos nunca van a decir, yo soy una partícula de energía espiritual eterna, he existido desde un tiempo sin comienzo y voy a vivir para siempre. They will write like in their life story. Van a escribir la historia de su vida. Why? Because, oh, when I was young, my senses did this. When I was older, then my senses did this. I looked at this and I tasted that and I touched this. Because there is an identification of the self with the powers of perception. Van a decir, cuando era niño mis sentidos hicieron esto, luego me hice mayor y mis sentidos hicieron esto, probé esto, vi esto, olí esto. ¿Por qué? Porque hay una identificación con lo que hacen los sentidos. This is real knowledge. Esto es verdadero conocimiento. If you go to university for so many years to get a PhD in philosophy, but in the end you think that you are your powers of perception, then what was the benefit of this education? Tú puedes ir a la universidad y salir con un doctorado en filosofía, pero al final, si después de tanto estudio sigues sintiendo que eres tus poderes de percepción, entonces ¿de qué te ha servido tanto estudio? Even a rat is thinking, I am my powers of perception. Incluso una rata piensa, yo soy mis poderes de percepción. So, asmita. Then, rag, dvesh. Rag means attachment. Luego, rag y dvesh. Rag quiere decir apego. Now, what is attachment? Ahora, ¿qué es el apego? If there's some object that we really want to enjoy, Si hay algún objeto que realmente queremos disfrutar, we feel as if it is attracting us. sentimos como si nos estuviera atrayendo. But actually, the objects, they have no power of attraction at all. Pero en realidad los objetos no tienen ningún poder de atracción en absoluto. Where is the attraction? ¿Dónde está la atracción? It is one type of invalid cognition. You are saying, this is very attractive. But this attraction is in your mind. Es un tipo de cognición inválida. Tú estás viendo, tú estás diciendo, esto es muy atractivo, pero en realidad esa atracción está en tu mente. Patanjali describes that in the past, let's say you had a pleasurable experience. Patanjali describe cómo, digamos que en el pasado tuvimos una experiencia placentera. You met someone Conociste a alguien and they had very curly hair y tenía el cabello rizado and the big blue eyes. y ojos azules muy grandes. So when you saw them, then your chitta transformed and became the model of that person. Entonces cuando tú viste a esa persona, tu chitta se transformó y creó un modelo de esa persona. That is called pratyaya. The model in your chitta is called a pratyaya. Eso se llama pratyaya. El modelo en tu chitta se llama pratyaya. And when that person goes away, Y cuando esa persona se va, then that pratyaya sinks into the subconscious mind. ese pratyaya se sumerge en la mente subconsciente. Now, in your next life, Ahora en tu próxima vida you are wandering here and there, estás deambulando por aquí y por allá and you see one person with curly hair and big blue eyes. y ves a una persona con el cabello rizado y grandes ojos azules. You look, what is that?
miras y dices, ¿qué es esto? then it triggers that impression from before. Y esto activa esa impresión de antes. And that impression comes into your mind, Y esa impresión entra en tu mente, along with the memory of a good experience from previous life. junto con el recuerdo de una buena experiencia de una vida pasada. So now in your mind you're feeling a very good experience, a memory of a good experience. Entonces ahora en tu mente estás sintiendo el recuerdo de una buena experiencia. But you are not actually experiencing that now, it's only in the mind. Pero no estás experimentando eso realmente en ese momento, está solo en tu mente. So then there's a tension between what you're seeing but not really enjoying it, and in your mind you're already enjoying it. And so now you're gravitating towards that object to relive that previous experience. Entonces hay una tensión entre lo que estás viviendo porque tú estás viendo ese objeto pero en realidad no lo estás disfrutando. Entonces gravitas hacia ese objeto porque quieres volver a disfrutarlo. So the rag attachment is actually caused by the awakening of a previous experience. Entonces el apego de hecho es provocado por el despertar de una experiencia previa. So in this life you see someone, love at first sight. Entonces en esta vida tú ves a alguien y dices, amor a primera vista. Maybe this person will completely destroy you. Puede que esta persona te destruya por completo. But you are very attracted. Why? Pero estás muy atraído, ¿por qué? It is only by the awakening of the past, the impression of the past experience. Es solo por el despertar de la impresión de una experiencia pasada. So this is rag. And dvesh is the opposite. Entonces esto es rag y dvesh es lo contrario. Dvesh means aversion. Dvesh quiere decir aversión. Let's say there's one dog Digamos que hay un perro and he's very, very friendly. y es un perro muy amistoso. But in your previous life, one dog bit you. Pero en tu vida anterior un perro te mordió. Then in this life you see the dog, because the impression comes into your mind, and now I am afraid and you want to run away. Pero en esta vida ves al perro y empiezas a temblar porque tu impresión antigua se activa y te hace querer huir. There's actually no threat, but you feel threatened. En realidad no hay ninguna amenaza, pero tú te sientes amenazado. So, this is rag and dvesh. We think that we are in our life making choices. Entonces esto es rag y dvesh. Nosotros creemos que en nuestra vida estamos tomando decisiones. We are liberated. Somos personas liberadas. So we are wandering here and there doing whatever we want. Entonces estamos deambulando de aquí para allá haciendo lo que nos da la gana. But actually, the general person who is not enlightened is more or less like a zombie. Pero de hecho, la persona común y corriente que no está iluminada es más o menos como un zombie. His soul is like in a coma. Su alma está como en coma, He's not thinking at all. no está pensando en absoluto. And only when he's coming in contact with different things, on the basis of the past impressions, I like this, I don't like that. And so the choices are actually being made by the movements of the chitta, Entonces, not by the person himself. simplemente lo que ocurre es que cuando entra en contacto con los objetos, estos objetos activan impresiones pasadas y entonces eso lo lleva a escoger o rechazar cosas. No es él el que toma ninguna decisión, sino son todo movimientos de su chitta. But because the soul has asmita, he's thinking whatever his senses are telling him to do, that he's doing it, and he's initiating that. Pero como la persona tiene asmita, se está identificando con sus sentidos y simplemente está haciendo lo que ellos le piden que haga. Then the next invalid perception is called, invalid cognition is called abhinivesh. Luego, la siguiente cognición inválida se llama It abhinivesh. means absorption in matter. Quiere decir absorción en la materia. Sometimes it's called the will to live. A veces es llamada la voluntad de vivir.
And that means the same thing Y eso quiere decir lo mismo, in this sense. en este sentido. The soul is transcendental. El alma es trascendente, It does not need the material atmosphere, no necesita la atmósfera material, but we're absorbed in the material atmosphere. pero nosotros estamos absortos en la atmósfera And we material feel that we cannot live without it. y sentimos que no podemos vivir sin ella. If we try to meditate, but we cannot go inside because we keep wanting to come outside. Si queremos meditar, pero no podemos hacerlo porque viene una y otra vez el deseo de venir afuera. So it is the will to live or experience the physical plane, Esto es por, the material plane. por la voluntad de vivir y experimentar el plano material. So in the commentary on the Yoga Sutra, Vyasa, there, this is taken to be a praman, a proof of reincarnation. Entonces, en un comentario del Yoga Sutra Vyasvasya, se dice que esto es un brahman o una prueba de la reencarnación. Because even a small worm, if you try to catch him, he wants to get away. No, he doesn't want to die, he wants to live. Porque incluso una pequeña lombriz, si tú la tratas de atrapar, él va a escapar porque siempre va a querer vivir. Why do we very intensely want to live? Porque es que tan intensamente queremos vivir. Why do we have a strong aversion to dying? Porque tenemos una aversión tan intensa por la muerte. Well, remember, aversion comes from a previous experience. Recuerda que la aversión viene de una experiencia anterior. So the reason we don't want to die is because we've done it before so many times and we didn't like it. Entonces la razón por la que no queremos morir es que ya hemos tenido esa experiencia antes muchas veces y no nos ha gustado. So abhinivesh, that absorption or the will to live is there, and it's also the evidence of reincarnation. Entonces, Abhinivesh, esa absorción o esa voluntad de vivir también está ahí presente y es una evidencia de la reencarnación. So, that was 5 types of invalid cognition. Entonces, esos fueron 5 tipos de cognición inválida. That is the second category of chitta vrittis. Y esa es la segunda categoría Movements of the psychological stuff. de chitta vrittis, movimientos de la sustancia psicológica. Okay, now the next one is called smriti. Ahora, la siguiente se llama smriti. Smriti means memory. Smriti quiere decir memoria. And that is defined as bringing a past experience into the conscious mind without loss of detail. Y eso se refiere a traer una experiencia pasada a la mente consciente sin pérdida de detalle. So, generally, if our mind is very distracted, those whose minds are distracted, they don't have a strong memory. Entonces, normalmente si tenemos la mente muy distraída, nuestra memoria no funciona muy bien. That's why Patanjali said if you're a brahmachari, that means if you practice celibacy, then you get vira. Virya means vigor, a very powerful mind, and you can memorize things. You have a strong memory. Por eso se dice en los Yoga Sutras que si tú practicas la brahmacharya, es decir, eres célibe, desarrollas un gran vigor mental y tienes buena memoria. Because one of the main types of disturbance or oscillation, modification of the mind is the sexual attraction. Porque una de las principales oscilaciones y perturbaciones de la mente es la atracción So sexual. those who have conquered this, their mind becomes peaceful, and then they have very powerful memory. Entonces aquellos que han conquistado esto tienen la mente muy estable y una memoria muy poderosa. Now, memory means to bring into your consciousness a past experience without loss of detail. Ahora, memoria quiere decir traer a tu mente consciente una experiencia pasada sin pérdida de detalle. But actually, when we try to think of something that happened a year ago, 10 years ago, 20 years ago, we don't exactly remember it.
Pero de hecho, si tratamos de pensar en algo que pasó el año Exactly. pasado, o hace 10 años o 20, veremos que no podemos recordar esa experiencia exactamente. So what do? Our mind fills in the details. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra mente completa los detalles. So that is the next type of vritti. It's called vikalpa. Entonces, ese es el siguiente tipo de vritti, se llama vikalpa. Vikalpa means a thought which has no corresponding reality in the real world. Vikalpa quiere decir un pensamiento que no tiene una realidad correspondiente en el mundo externo. So that is a non-correlated thought construct. Es decir, una construcción mental que no tiene un correlato. And there are many different types of non-correlated thought construct. Y hay muchos tipos diferentes de construcciones mentales que no tienen un correlato. Like metaphors. When we use metaphors in poetry, they're not true, but the mind has created them. Como las metáforas. Cuando usamos metáforas en la poesía, no son verdaderas, pero la mente las ha creado. When we speak of negative abstractions, Cuando hablamos de abstracciones negativas, like just the word freedom, como simplemente la palabra libertad. it's actually not a thing, De hecho, no es una cosa. right? Can anyone bring me 1 kg of freedom? ¿Alguien me puede traer 1 kilo de libertad? 1 gram of freedom even? O incluso 1 gramo de libertad. It's not a thing. Only if you want to move and something stops you, then you say, I don't have freedom. No es una It's cosa. a creation of the mind. It's not something that exists. It's a negative abstraction. No es una cosa, simplemente si tú tratas de moverte y algo te lo impide, dices, no tengo libertad. No es algo, no es una cosa, es una abstracción negativa. Equality, O la igualdad, not a thing. no es una cosa. Or if someone is this tall and someone is also exactly the same height, we say that their height is equal. Si alguien es así de alto y otra persona tiene exactamente la misma altura, decimos su altura es igual. But if you take one person over here and one person over there, and you check them, you'll see there's no equality there. It Pero, was something in your mind when you put them together, you have this negative abstraction. pero si pones a una persona por allí y a la otra por allá, te vas a dar cuenta de que no hay igualdad, es solamente una abstracción negativa. If the example in the commentary is given also of possessiveness, En el comentario también se da el ejemplo de la posesividad. you say, oh, what is that? Tú dices, ¿qué es eso? Someone says, that is Chitra's cow. Alguien te dice, esa es la vaca de Chitra. That means the cow belonging to a woman named Chitra. Es decir, es una vaca que le pertenece a una mujer llamada Chitra. But if you examine every atom of that cow, there's nothing about Chitra there at all. Pero si examinas cada átomo de esa vaca, no vas a encontrar nada de Chitra ahí. So our mind is actually creating so many things that have no correlation in the external reality. Entonces nuestra mente de hecho está creando muchas cosas que no tienen una correlación con algo en la realidad externa. Huh? This is my house, my car, my country. Esta es mi casa, mi coche, mi país. Everything is there. Mental abstraction with Todo. no correlation in reality. Todo es una abstracción mental sin ninguna correlación en la realidad. So these are called vikalpa, like imagination, fantasy, and the negative abstraction. Entonces esto se llama vikalpa, como la imaginación, la abstracción negativa. The main vikalpa is the projection of self-existence. El mayor vikalpa es la proyección de la autoexistencia. That is called sadrisha brahm. Eso se llama sadrisha brahma. Just like we're all sitting in this room, Por ejemplo, todos estamos sentados en esta habitación. and the walls, the floor, the ceiling, everything, it's just there. Y las paredes, el suelo, el techo, todo simplemente está ahí. It's not like the light. No es como la luz. The electricity is being produced by the power station, and that power is coming here. And so it's shining. If someone turns off the switch, the light will vanish.
La luz es producida por la electricidad que viene de una planta eléctrica. Si alguien apaga el interruptor, la luz se acaba. So the light is being maintained by the power station. Entonces la luz está siendo mantenida por la planta eléctrica. But this bench, this wall, this floor, it's just there. No, there's nothing maintaining it. Pero esta butaca, este suelo, esta pared, simplemente están ahí. No hay nada que los mantenga. This is a complete vikalpa, Esto es completo vikalpa, imagination. imaginación. Because if God were not present in every atom, manifesting all things at all times, they would not exist. Porque si Dios no estuviera presente en cada átomo, manifestando todas las cosas en todo momento, no existirían en absoluto. Just like if a musician is playing music, the moment they stop playing the music, then there's no music. Es como cuando un músico está tocando música. En el momento en que dejen de tocar, la música desaparece. So, everything in the world is the music of God. And if you stop playing, it all disappear. Entonces todo en el mundo es la música de Dios. Y si Él deja de tocar, todo desaparece. So our main vikalpa is the projection that things are existing by themselves without any support. Entonces nuestro principal vikalpa es que las cosas están existiendo por sí mismas sin ningún apoyo. Due to this vikalpa, this is why we are not God conscious in every second. Debido a este vikalpa, esta es la causa de que no tengamos conciencia de Dios en cada momento. Another vikalpa is not only the things around us, but we think ourselves. Even if you know that you're Atma, the soul, and not the body, but if you think that yourself, your soul, is self-existent, then this is also imagination. Otro vikalpa es relativo al ser. Incluso si tú sabes que eres un alma y no eres el cuerpo físico, si crees que esa alma existe por sí misma, esto es vikalpa. Because the Atma is the manifestation of Paramatma. Porque el Atma, el alma, es la manifestación de Paramatma, el alma suprema. Only God is Swata Siddha, self-existent. Solo Dios es Swata Siddha, autoexistente. So, how many Chitta Vrittis have we done? Entonces, ¿cuántos Chitta Vrittis hemos First one? What was the first Chitta Vritti movement of the Chitta? Praman. Yes, valid cognition. Second one? Vipariyaya, invalid cognition. Then the next one? Attraction. No, those are all types of vipariyaya. Smriti. Memory. Then vikalpa, imagination. Then nidra, sleep. That means the vritti of the mind which has no object is called deep sleep. Luego, el quinto smriti se llama nidra, es decir, sueño profundo. El tipo de vikalpa, de cognición que no tiene ningún objeto. When the chitta has no object of its perception, then that is called nidra, deep sleep. Cuando la chitta no tiene un objeto de percepción, esto se llama nidra, sueño profundo. So now Patanjali says, Yoga's chitta vritti nirodha. Yoga is the complete restraint of all of these chitta vrittis. Ahora, Patanjali ha dicho, yoga chitta vritti nirodha. El yoga es la completa restricción de todos estos chitta vrittis. So now you know what the word yoga means. Entonces, in the Yoga Sutras. Ahora sabéis lo que la palabra yoga quiere decir en los sutras del yoga. It is the restraint of all of these various types of things. The physical perception, the misconceptions, the attachments, the aversions, the material memories, the imagination, all of these have been stopped. And one has gone into, when they are stopped, nirodha, now one is in samadhi, trance. Entonces, todos estos tipos diferentes de vrittis, las concepciones erróneas, la atracción y la aversión, la memoria material y los diferentes tipos de impresiones,
todos estos se han detenido y uno entra en samadhi, en trance. So the word yoga is synonymous with samadhi or trance. Entonces la palabra yoga es sinónimo de samadhi o trance. Now, there are many different types of trance. Ahora hay muchos tipos diferentes de trance. We can think of the restraint of the movements of the mental substance to be on a spectrum. Podemos pensar en la restricción de los movimientos de la sustancia de la mente como que ocupan un espectro grande. On one side of the spectrum, there is a lot of modification, a lot of mental turbulence, and then slowly less until all the chitta vrittis, the movements of the psychological body, are restrained. So from very turbulent to peaceful, this is the spectrum of the chitta vrittis. Entonces, el espectro de los chitta vrittis va desde en un extremo una mente completamente turbulenta y agitada hasta en el otro extremo poco a poco disminuyendo, y en el otro extremo ya la mente está completamente quieta, todos los chitta vrittis han cesado. So modern science is based on quantitative measurements. Ahora, la ciencia moderna se basa en medidas cuantitativas. Things that we can measure are measured, and then those measurements are put into formulas to see in what proportions they relate to each other. Las cosas que se pueden medir, las medimos y luego esas medidas las ponemos en fórmulas para ver cómo se relacionan las unas con las otras. But in the science of yoga, it is not a quantitative science, it is a qualitative science. Pero la ciencia del yoga no es una ciencia cuantitativa, sino cualitativa. It deals with qualitative experience. So those things cannot be measured. Tiene que ver con experiencias cualitativas y esas cosas no pueden ser medidas. But they're still real. Pero aún así son reales. For example, if you taste a strawberry, Por ejemplo, si saboreas una fresa, that is a real taste. ese sabor es real. It's a qualitative experience. Es una experiencia cualitativa, But you cannot measure it. pero no la pueden medir. Oh, it was actually 2.576853 strawberry-ness. Era 2.5637 en la escala de fresidad. So, the way that things taste, if something is soft or hard or warm or blue or green, how we experience those things, the greenness of the forest, the blueness of the sky, these are not things that can be measured. Entonces nuestras experiencias sensoriales no pueden ser medidas, no podemos decir, o sea, algo es suave, algo es duro, algo es verde, algo es azul, pero por ejemplo el azul del cielo y el verde de un bosque no podemos decir qué tan azul es o qué tan verde es. You know, someone may say, oh, but the redness of a rose, we know the exact frequency of that light. Pero alguien podría decir, bueno, pero el rojo de una rosa nosotros sabemos exactamente cuál es la frecuencia de esa luz. But you see, if someone has never experienced red, Pero si alguien nunca ha tenido la experiencia del rojo and you teach them the exact frequency, y tú le and they've enseñas, memorized the frequency, but they still have no idea actually, right, of the qualitative experience. cuál es la frecuencia del rojo y ellos incluso la memorizan, pero si nunca han visto el rojo, si nunca han tenido esa experiencia, no tienen ni idea de lo que es el rojo, porque la experiencia es cualitativa. So in the science of yoga, the qualitative experience is divided into three broad categories. Entonces, en la ciencia del yoga, la experiencia cualitativa está dividida en tres categorías They are amplias. the three qualities or the three gunas of nature. Son las tres cualidades o tres gunas de la naturaleza. There is sattva. Está sattva. Sattva is the quality of lightness, Sattva es la cualidad de la luminosidad, luminosity, yes, clarity, claridad,
peacefulness. tranquilidad. And then there is Rajas. Rajas is the opaque. Rajas is confusing. Rajas is impelling. Luego está rayas, que es opaca, confusa y nos mueve a actuar. It is active. Es activa, It is the irregular, es irregular, unpredictable. impredecible. So then there is tamas. Tamas is darkness and inertia. Y luego está el tamas. El tamas es oscuridad e inercia. So because of these three qualities are everywhere in nature, Rajas, action, brings about creation. Things are coming to being, then by Sattva they are in balance, they remain for some time, and then by Tamas they are destroyed. Entonces, debido a que estos gunas están presentes en toda la naturaleza, por el rayas, la acción, se crean las cosas. Luego, por el sattva, se mantienen en equilibrio por un tiempo y luego por el tamas se destruyen. So you can see everything in this world, it comes into existence by passion. For example, a human being is born because of the passion of the mother and father. Entonces podéis ver cómo en este mundo todo se forma debido a la pasión. Por ejemplo, un niño se forma debido a la pasión de la madre y el padre. Then something remains relatively stable for some time, and then it disintegrates. And so creation, maintenance and destruction. Luego algo se conserva por un tiempo y luego se desintegra. Entonces tenemos que hay creación, mantenimiento y luego destrucción. So these gunas, these qualities, cause the manifestation of all things. Entonces luego estas gunas, estas tres cualidades causan la manifestación de todas las cosas. But those gunas are activated by the cheshta, the kriya, by the will of God. Pero esas gunas son activadas por el chesta, el kriya, la voluntad de Dios. So, when those gunas are acting on our chitta, on our psychological body, they cause this spectrum from turbulence to equilibrium. Entonces, cuando estas gunas actúan sobre nuestra mente, causan o perturbación o equilibrio. And so, the first state of mind which is discussed is called kshipta, wandering. Entonces, el primer estado mental que se describe se llama kshipta, deambular. When your mind is very passionate, rajas is there. Cuando tu mente es muy apasionada Then por rayas, it's wandering from one thought to another. entonces deambula de un pensamiento al otro. And at that time, there's many strong desires. Y en ese momento hay deseos muy fuertes. So this is called chipta, the wandering mind. Entonces, esto se llama kshipta, la mente que deambula. Then, the next state is called a mudha. Luego el siguiente estado se llama muda. After running around here and there, thinking of so many things, answering the phone, talking to someone, cooking the dinner, looking at the computer with 10, 20 tabs open. The mind, what happens after some time? You become exhausted. Entonces, después de estar deambulando de aquí para allá con tantos pensamientos, hablando por teléfono, conversando con alguien, preparando la cena, trabajando en el ordenador con 20 pestañas abiertas, después de cierto tiempo, tu mente se queda agotada. Because Rajagun is unstable. Porque Rajagun es inestable. So it always degrades into Tamagun, the mode of ignorance. Entonces siempre se degrada hacia Tamagun, el modo de la ignorancia. So then that stage is called the Mudha, the stage of stupefaction. Entonces ese estado se llama muda, el estado de estupefacción. If you've been out very late at night, then the next morning, Si saliste hasta muy tarde por la noche, la mañana siguiente estás así. then what does everyone do? Coffee. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Café. They have to take some stimulant to try to get the rajas going again.
tienen que tomar un estimulante para tratar de activar de nuevo el rayas. So most people, their life is an oscillation between the wandering mind and the stupefied mind, and backwards and forwards between these two states of consciousness. Entonces, para la mayoría de la gente, la vida es un oscilar entre estos dos estados de la mente que merodea y deambula, inquieta por la influencia de rayas, y la mente completamente en estado de estupor debido al tamas. So, if a person tries to cultivate sattva gun, the mode of goodness in their life, Entonces, si una persona trata de cultivar sattva guna, el modo de la bondad en su vida, they avoid intoxication, evitan la intoxicación, they avoid meat eating, evitan comer carne, these rajasic and tamasic things. estas cosas rayásicas y tamásicas. They try to have a life of temperance Tratan de tener una vida atemperada and the self-control. y de tener autocontrol. They begin to practice meditation every day. Empiezan a practicar meditación todos los días. Then they may come to the next stage in the spectrum, which is called vikshipta. Puede que lleguen a la siguiente etapa de la escala, que se llama vikshipta. Vikshipta means distracted. Esto quiere decir distraído. That is that they can have a certain amount of concentration, but they're occasionally distracted. Esto quiere decir que pueden tener un cierto nivel de concentración, pero ocasionalmente se distraen. So this stage where one has overcome the shipta, wandering of the mind, one has overcome the inertia of the mind, buddha, and now he has some concentration, but they're still distracted. Even this stage, it cannot be called yoga. Entonces, esta etapa en la que uno ha superado estos dos tipos de mentalidad, la mentalidad que merodea y deambula y la mentalidad de la inercia, todavía no se puede llamar yoga. Now, the five types of vipariyaya, avidya, asmita, rag, dvesha, vinivesh, these are also called the kleshas. Entonces, Klesh means the causes of suffering. los 5 tipos de avidya también se conocen como klesh, es decir, causas de sufrimiento. So, when a person is in that stage where they have some relative peacefulness of mind, but they're still somewhat distracted, that vikshipta stage, they still don't have enough psychological control to get rid of the kleshas, the causes of misery. Entonces, cuando una persona está en este estado de distracción, que ha podido controlar su mente hasta cierto punto, pero todavía se distrae, aquí todavía no han podido eliminar las klesh, las causas del sufrimiento. So, they will have to remain in the cycle of birth and death. Así que van a tener que seguir en el ciclo de nacimiento y muerte. In order to start to reduce the influence of the kleshas, the vrittis which are causing suffering to us, then you will have to come into the next stage. Para poder entrar en la etapa en la que se empieza a reducir la influencia de los klesh, tenemos que pasar a la siguiente etapa. That stage is called ekagra. Esa etapa se llama ekagra. It means one-pointedness. Quiere decir tener la mente fija en un punto. So, in that stage, the chitta vrittis have become very, very small. They're not completely gone, but almost completely restrained. En esa etapa, los chitta vrittis casi han desaparecido por completo. No han desaparecido por completo, pero están muy restringidos. And that stage, ekagra, is the first type of samadhi or trance. Y esa etapa de ekagra es el primer tipo de samadhi o trance. It's called sampragyata samadhi. Se llama sampragyata samadhi. So that just means the trance which has an object. Eso solo quiere decir el trance que tiene un objeto. So this also has so many stages. Entonces, esto también tiene muchas etapas.
Now, when a person, the mind is very, very peaceful, and they meditate on the external form of an object. Entonces, cuando una persona entra en meditación profunda, tiene la mente muy quieta y medita sobre la forma externa de un objeto, They're meditating on some object. Then what happens is, when the mind is very, very clear, it actually transforms and becomes that object. entonces lo que sucede es que cuando la mente está muy despejada, la mente se transforma y se convierte en ese objeto. This is called samapati. Esto se conoce como samapati. Now at first, when the mind is transforming and becoming exactly that object, Entonces, then it's a little not fully clear. There's still some mix of vikalpa, of entonces your own previous impressions of what you thought that object was like, your own non-correlated thought constructs. A little of that is mixed in with the internal meditation on the object. Entonces al principio, cuando tu mente todavía está, digamos, empezando a transformarse en ese objeto, pero todavía hay un poco de vikalpa para completar aquellos detalles que todavía no están presentes en tu meditación interna. So that is called sa vitarka samadhi. Sa vitarka sampragyata samadhi. Esto se llama Savitarka Sampragyata Samadhi. It is the samadhi with an object along with sa vitarka, along with vitarka, some logical calculation. How is the object? What is this object exactly like? Vitarka means, is it like this? Is it like that? Some logical conversation is going on along with the meditation, very slightly. Entonces es una meditación profunda en un objeto acompañada de un poco de disquisición lógica para tratar de decidir cómo es el objeto. Y esto es vikalpa, esto es una construcción mental que no tiene un correlato en la realidad. So, when the concentration becomes more deep, then this vitarka, this speculation, this mixture with your non-correlated thought constructs ends, and then the object is shining in your consciousness exactly as it is. That is called nirvitarka sampragyata samadhi. Luego, cuando tu concentración se hace más profunda y este discurrir mental para tratar de decir cómo es el objeto desaparece y el objeto en sí mismo tal como es brilla en tu mente, esto se llama Nirvitarka Sampragyata Samadhi. Now, remember, just as the mind, the ego, the intelligence and the mind are the condensations of chitta, so the physical elements of the world and all the objects are also further condensations of that element of chitta. Entonces, así como los elementos de la mente, manas, buddhi, la inteligencia y ahankar, ego, son diferentes niveles de condensación de la chitta, los objetos de este mundo también son diferentes condensaciones de esa misma sustancia. So, in the science of yoga, it's understood that your chitta, being the most subtle potential, has the potential to become anything in the universe, right? En los Yoga Sutras se considera que, dado que tu chitta es el nivel de potencial más sutil, tiene el potencial de convertirse en cualquier objeto del universo. So, when the yogis are meditating on different objects and their chitta transforms and becomes that very object, then they collect the potencies of that object for themselves. Entonces, cuando el yogi está meditando en un objeto y su chitta se transforma por completo en ese objeto, entonces ellos recolectan, adquieren las potencialidades o potencias de ese objeto. And then they can they develop what is called yoga siddhi, mystic powers. Entonces desarrollan lo que se conoce como yoga siddhi, poderes místicos. So, for example, if they'll meditate on the element of air, Por ejemplo, si ellos meditan en el elemento aire, then they'll take the quality of air
and begin to levitate and fly. Entonces van a adquirir la cualidad del aire y van a empezar a levitar y a volar. Mhm. If they'll meditate on the element of fire, Si meditan en el elemento del fuego, fire is light, that which gives visibility. el fuego es luz, aquello que da visibilidad. So then they can take control of that element and essentially switch it off. So by switching off the potency of visibility, they become invisible and disappear. Entonces, cuando ellos controlan ese elemento, pueden directamente coger ese elemento que otorga la visibilidad y apagarlo, entonces se vuelven invisibles. So whether or not you believe in these things, but you have to admit that if you follow just logically the actual ontology of the elements which is given in the yoga system, it is consistent in terms of its own ontology. At least this much you have to admit. Entonces, vosotros puede que creáis en esto o no, pero lo que sí tendréis que admitir es que dentro de esta ontología que presentan los Yoga Sutras de cómo existen los elementos, entonces esto es coherente. Oh, there was one yogi, his name was Jayadishavya, Había un yogi llamado Jayadishavya and he concentrated on the samskaras, impressions in his own chitta. y él se concentró en los samskaras, las impresiones en su propia chitta, su propia And mente. by this, he was able to awaken the knowledge of what is Atma and not Atma, what is the self and what is not the self, by seeing all the experiences he'd had for millions of lifetimes. Y a, Actually, 10 kalpas. y a través de esto fue capaz de despertar en su mente el discernimiento entre el ser y la materia, mediante el recuerdo de muchos millones de vidas, es decir, todas las vidas que había tenido en 10 kalpas. So Brahma creates the universe for millions of years, then destroys it again. So he could see all of his past lives for 10 creations. Entonces Brahma crea el universo que dura muchos millones de años y luego lo destruye. Y él podía ver sus vidas por 10 ciclos de creación. So then, one rishi named Avakya Rishi approached Jayadishavya and said, "Oh Bhagavan, most Entonces, fortunate person, luego un gran sabio se le aproximó a este yogi y le dijo, oh Bhagavan, persona de gran fortuna, please tell me, you have the memory of millions and millions of lifetimes for 10 kalpas. Tell me, in all your experiences, did you experience, you've been a demigod, you've been a Siddha yogi, you've been human beings among the animals, in all the species of life, did you experience more pain or more happiness?" Entonces este sabio le preguntó, dime por favor, tú que has tenido, que puedes recordar tantos millones de vidas como semidios, como ser humano, como animal, en tantas especies diferentes, dime, ¿has experimentado más felicidad o más dolor? So then he said, it was all pain. Y luego él dijo, fue todo dolor. Avatya Rishi, it was a little indigestible for him. Avatya Rishi no supo cómo digerir esto. So he wanted to know in more detail. Entonces quería más detalles. So he said, but what about for thousands of lifetimes? You were a demigod. Pero por miles de vidas fuiste un semidios. For thousands of lifetimes, you were a completely self-controlled yogi with all siddhis, all mystic powers. Por miles de vidas fuiste un yogi completamente autocontrolado con todos los poderes místicos. Surely, did you not experience at that time happiness? Seguramente no experimentaste en esos momentos felicidad. He said, no, Él dijo, it was all suffering. fue todo sufrimiento. Avatya Rishi said, how is it possible?
Avata Rishi le preguntó, pero ¿cómo es posible? So Jaigishabhya had realized Atma the self. Yagishabhya había realizado Atma, el ser. So he said, to be situated in Sattva Gun, to be a Devata, to be a Siddha Yogi, relative to the enjoyments of the physical senses, there's more happiness. So there is happiness relative to physical enjoyments in that subtle experience. Entonces él le dijo, estar situado en el modo de la bondad, en Sattva Gun, como semidios o como un yogi completamente autocontrolado, eso, si lo comparamos a la experiencia del disfrute material en este mundo, sí, comparativamente hay algo de felicidad. But in comparison with the Atmananda, the joy of the self, of the soul, even that being a Devata and being a Siddha Yogi, it's all suffering because it's all part of Prakriti, the material nature. Pero si lo comparamos con el Atmananda, la dicha que le es inherente al alma, todo eso en realidad es sufrimiento porque pertenece a Prakriti, la creación material. Okay, now we're discussing Ekagra, one-pointedness. Vale, entonces ahora estamos hablando sobre Ekagra, tener la mente fija en un punto. And we discussed Savitarka, Sampragyata Samadhi, and Nirvitarka Sampragyata Samadhi. Now the next stage is called Savichar Sampragyata Samadhi. Y hemos explicado Savitarka Sampragyata Samadhi y Nirvitarka Sampragyata Samadhi. Ahora vamos a hablar de Savichar Sampragyata Samadhi. So Savichar means now the yogi is not doing the samapati, the focus on the gross physical elements of any object, but rather on the subtle causes of the physical elements. Entonces eso quiere decir que el yogi ya no está haciendo el samapati, no se está concentrando en los elementos burdos de un objeto, sino en las causas sutiles de ese objeto. The subtle causes of the physical elements are called the tanmatras. Las causas sutiles de los elementos físicos se conocen como tanmatras. So the tanmatras are the sense objects, shabda, sparsha, rupa, rasa, gandha. The sensation of sound, touch, taste, and smell. Los tanmatras son los 5 objetos de los sentidos, es decir, And form, sound, touch, form, taste, and smell. es decir, la forma, el sonido, el gusto, la fragancia y So these combine to make the gross elements. entonces estos se combinan para formar los elementos. So when the yogi is meditating on the subtle causes of the objects and it's mixed with some of his previous mental understanding, then it's called savichar, sampragyata samadhi. But when he becomes more in focus and his vikalpa is no longer present and he has a clear vision of the tanmatras, then it's called the nirvichar, without vichar. So with vichar and without vichar. Entonces cuando el yogi está meditando sobre estas causas sutiles de los elementos materiales burdos y tiene que rellenar lo que está ausente de su meditación con vikalpa, esto se llama savichar sampragyata samadhi, y cuando eso desaparece, nirvichar sampragyata samadhi. So in both cases, the two stages are like focus but not fully in focus, and then coming fully in focus by the removal of the vikalpas, previous ideas of what that object was like. Entonces en ambos casos se trata de una experiencia menos enfocada y luego más enfocada, y este enfoque se consigue a través de la eliminación del vikalpa de ideas previas que teníamos acerca de So it's called smriti shuddhi. In other words, the experience is a direct experience and it's become shuddhi, purified of smriti, your previous memories of what you thought it was like. Entonces se llama smriti shuddhi, es decir, que estás experimentando mentalmente directamente su objeto. Y esta experiencia ha sido purificada de recuerdos previos, smriti.
So by meditating on the subtle elements, the yogi can acquire their qualities. So we discussed earlier about the element of roop, form, coming from fire. So form, which is the cause of fire. Entonces, al meditar en los elementos sutiles, el yogi puede controlar, por ejemplo, como decíamos antes, rup, la forma que viene del fuego, de la visibilidad que da el fuego. Then the next stage of the Sampragyata Samadhi is called Sananda. Luego, la siguiente etapa del Sampragyata Samadhi se llama Sananda. Now, the object of meditation is not a gross physical form. It is not the subtle cause of the form, but the object of meditation is your own mechanism of perception. Entonces, en esta etapa, el objeto de meditación no es un objeto burdo, ni los elementos que lo componen, ni sus causas sutiles, sino nuestros propios mecanismos de percepción. Now, you may think, why are the yogis doing this? Entonces tú puedes pensar, pero ¿por qué hacen esto? The goal is to find the Atma, the soul. La meta es encontrar el Atma, el But the alma. soul is very fine, so what they're doing is they're controlling the mind and meditating on something gross, then more subtle, more subtle, more subtle, more subtle, and to finally find the soul. Pero la mente es algo muy refinado, entonces primero meditan en algo muy burdo, luego más sutil, más sutil, más sutil, hasta llegar a lo más sutil que es el alma. Just like a person practicing archery. Así como una persona que practica tiro al blanco con flechas, First you have a big target. primero tiene un blanco muy grande, Oh, let me see if I can shoot the tree. una diana muy grande, déjame ver si le puedo dar al árbol. And then as you practice, you have smaller and smaller and smaller targets. Y luego a medida que practicas tienes dianas más y más pequeñas. I'll just shoot the apple. Voy a darle a la manzana. So the yogi is like that, gradually increasing his focus to search out the self. El yogi es así, gradualmente aumenta su enfoque o su concentración hasta llegar poco a poco al ser. So now his objective focus is not a gross object or its subtle cause, but his actual own mechanisms of perception. Entonces ahora el objeto de su meditación no es un elemento burdo ni su causa sutil, sino su propio mecanismo de percepción. That is, by his chitta, the soul is using the chitta to look at the senses. Entonces, es decir, que el alma está usando la chitta para mirar los sentidos. He's not looking at the world through the senses, he's looking at the senses themselves. No está mirando el mundo a través de los sentidos, está mirando a los sentidos mismos. So the actual form of the sense, don't think that this like your nose, you smell with the nose or like this. These physical organs are the seats of the senses. They're not actually the senses themselves. Entonces no Because penséis, matter has no power to sense anything. no penséis que la No, forma de vuestros sentidos es la nariz o la oreja, no. Estos sentidos físicos que tenemos o estos órganos físicos en realidad son el lugar donde reposan los sentidos, porque la materia como tal no tiene la capacidad de percibir. The soul, the Atma, is a very tiny spark of spiritual energy situated in the heart chakra. El alma es una chispa diminuta de espíritu que está situada en el chakra del corazón. And around this soul, there are 6 atoms, very subtle atoms, Y alrededor de esta alma hay 6 átomos muy sutiles. very fine material atoms. Son átomos materiales muy finos. And these are the indriyas, the senses. Y estos son los indriyas, los sentidos. That is the mind and the 5 senses. Es decir, la mente y los 5 sentidos. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Mamayavang so jiva loke jiva bhuta sanatana manashastani driyani prakriti stani karshati. The meaning is, Krishna said, the soul is my angsa, my part.
Krishna dijo en el Bhagavad Gita, el alma es mi ansa, es una parte de mí, eternally. eternamente. And that soul is situated, Prakriti Sthani, situated in Prakriti, and Karshati. He's drawing towards himself Manaha Sastan Indriyani, the mind and the five senses. It says the six senses, including the mind. Yeah? Entonces, esa alma está situada en Prakriti, la naturaleza material, y está atrayendo hacia sí misma a los seis sentidos, los cinco sentidos físicos y la mente. So just as a magnet draws the iron filings towards itself, so the soul, by his icha, by his desire, is drawing the atoms of the senses towards himself. Entonces, así como un imán atrae los filamentos de metal hacia sí mismo, de la misma forma el alma está atrayendo a los sentidos. Now, these senses, their power is spread throughout the body by prana. Ahora, estos sentidos, su poder se difumina por todo el cuerpo a través del prana. Prana has Kriya Shakti, the power of action. El prana tiene Kriya Shakti, el poder de actuar. So by the action of prana, the power of the sense travels through the nadis, through the pranic channels of the body, and so the sensory powers are spread all over the body. Now you can see and touch and taste. Entonces, por el poder del prana, los poderes sensoriales ahora se han esparcido por todo el cuerpo y entonces puedes ver, tocar, oler. So even though the soul is here and is very small, we think that we are very big because we are identifying with the actions of these sense atoms which have been spread out throughout the body by prana. Entonces, a pesar de que el alma es muy pequeña y está situada aquí en el pecho, creemos que somos muy grandes porque estos sentidos han sido esparcidos por todo el cuerpo debido al prana. So up until now, we are just seeing the world through the senses. But when you come in the stage of Sananda, Sampragyata Samadhi, now instead of the soul seeing the world through the senses, the soul through the chitta is seeing the mechanisms of perception. How the atoms the prana is carrying the power of the sense atoms around the body to experience the world. Entonces, hasta ahora percibimos el mundo a través de los sentidos, pero cuando se llega a esta etapa del Sa Ananda Sampragyata Samadhi, el alma a través de la chitta está viendo cómo actúan los sentidos y cómo se esparcen por todo el cuerpo para percibir el mundo. So, this is called Sananda, means with Ananda, with bliss. So this is not transcendental Ananda, but relatively speaking, because it's very sattvic, it's very kind of joyful, as in relatively speaking, in relation to Sattva. Entonces, esto se llama Sahananda, es decir, con dicha. No se trata de dicha trascendental, sino de que con respecto, o sea, si lo comparamos con el goce material de los sentidos, pues comparativamente parece algo dichoso. Then, when the yogi's trance gets more deep, luego cuando el trance del yogi se hace más profundo, now he has as his object, this is called Sahasmita, Sampragyata Samadhi. Asmita means I-ness. So he has his own kartritva, his own, the sense of ego, as the object of the Atma's perception. Entonces, his own sense of agency. Esta etapa se llama Sahasmita porque él está meditando sobre su propio sentido de kartritva, es decir, su sentido de que él es el que actúa. So it is not the asmi, the I-ness or the ego, which is very gross, like I am male or female, anything like this. But it's only the kartritva. He has the vision of his own material agency. Entonces, no se trata del ego burdo de yo soy hombre o mujer, sino de algo muy sutil que es su propio kartritva, es decir, su agencia, su capacidad de actuar. Eso es lo que lo está viendo. And after that, then
that is the stage Nirodha, that is complete cessation of all chitta vrittis completely. So that is called the Asampragyata Samadhi, trance which has no object at all. Y después de esto se llega a Nirodha, es decir, la cesación completa de los chitta vrittis, y esto se llama Asampragyata Samadhi, es decir, un trance que no tiene ningún objeto en absoluto. Now, Patanjali, he said that one can attain the stages of Samadhi. The best way to attain this is Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhanat, by surrendering to Ishvara. Ahora, Patanjali ha dicho que la mejor forma de alcanzar estos poderes místicos del yoga es a través de rendirse a Ishvara, Dios. So many persons who are teaching the Yoga Sutras these days, who are charging money, teaching for money, that they are afraid to say, you have to surrender to God. Entonces mucha gente que hoy en día se dedica profesionalmente a enseñar los sutras de Patanjali, es decir, que cobran dinero, tienen miedo de decir que para hacer yoga tienes que rendirte a Dios. They say, oh, it's you have to just let go Ellos dicen, no, bueno, tienes que abandonarte and be one with the oneness. y ser uno con la unidad. The God inside, I'm a God, you're a God, we're all gods and goddesses. El Dios que llevamos dentro, tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos dioses y diosas. But Patanjali, he knows that people may say these foolish things. Pero Patanjali sabe que la gente puede decir estas tonterías. So he said, Klesha karma vipaka sreya aparismrista purusha vishesh ishwaraha, which means Ishvara, the controller, is a vishesh purush, an individual special person. Esto quiere decir que Ishvara, el controlador supremo, es un Vishesh Purush, who was never at any time touched by any klesh, any suffering or any karma. es decir, es una persona especial que nunca ha sido tocado por ningún klesh, es decir, por ningún sufrimiento y por ningún karma. So that is not you or me. Entonces, este no eres tú ni soy yo. Because why is someone doing yoga in the first place? Because they're trying to get free from the klesh, the suffering and the karma. Porque So alguien está... if you are doing yoga, that means you are not Ishvara. Entonces, ¿por qué alguien practica yoga en un principio? Porque quiere liberarse del sufrimiento. Entonces, si tú estás haciendo yoga, quiere decir que no eres Dios. Patanjali said, oh, that Ishvara, he is the guru of the ancient sages. Patanjali dijo, este Ishvara es el guru de los antiguos sabios. So even the great sages of ancient times, they're also not God, and then they cannot become God. They were never God, and they will never be God. God was always the guru of even all the great sages. Entonces, esos gurus que en el pasado, perdón, esos yogis, esos sabios que en el pasado fueron discípulos de Dios, nunca fueron Dios ni se van a convertir en Dios en ningún momento. So then Patanjali says a very wonderful thing. He said that tasya vachaka pranavaha, that Ishvara, that Supreme Lord in the heart, he is indicated by the pranava. Pranav means the syllable. Entonces, Patanjali dice algo muy maravilloso, y es que este controlador supremo Ishvara es indicado con la sílaba Om. So then he said, the best way to get samadhi is to surrender to that Ishvara, and the best way to surrender to him is by doing japa, the repetition of his name. Entonces dice que la mejor forma de hacer yoga es rendirse a ese controlador supremo, y que la mejor forma de rendirse es haciendo japa, es decir, repitiendo sus nombres. So in the commentary of the Vyasvasya, the Yoga Sutras always come with the commentary, the Vyasvasya of Patanjali's principal disciple Vyas. Entonces los Yoga Sutras siempre vienen acompañados del Vyasa, es decir, el comentario del principal discípulo de Patanjali, Vyasa. So he said that this sutra that says Pranava or Om is the name for God, this is just giving an example. And in the Vedas there are many names like Mukunda, Govinda, Narayana, Krishna.
Y en ese comentario él dice que cuando Patanjali habla del pranava o la sílaba Om, está dando solo un ejemplo y que los Vedas están llenos de otros nombres de Dios como los que ha nombrado Buda. So, even on the basis of Patanjali Yoga Sutras, the best type of yoga is to have a rosary, japamala, and to repeat the names of God and surrender to the vibration of the holy names. Entonces, incluso según los Yoga Sutras de Patanjali, el mejor tipo de yoga es coger un yapamala, un rosario, y sentarse a repetir los nombres de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now, that stage, Ekagra, in our bhakti tradition, corresponds to Nishtha, steadiness. Ahora, esa etapa de Ekagra corresponde en nuestra tradición del Bhakti a Nishtha, Srila estabilidad. Krishna Thakur said on the verse, Nashta prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati naishtiki. When bhakti becomes steady, then the devotional service is irrevocable. That means now you will not give up. You will not give up this devotional service. Este verso dice que cuando el Bhakti se vuelve estable, también es irrevocable, es decir, que nunca vas a poder renunciar a este servicio devocional. Why? Because Nishtha, he said, means Chitta Ekagra. It is the Ekagra. Eka means one and Agra means point. Nishtha is Ekagra, one-pointedness, concentration of the Chitta. ¿Por qué? Porque el Nishtha quiere decir Chitta Ekagra, es decir, que la mente está concentrada, fija en un solo punto. Now, Shankaracharya, he has written a commentary on Yoga Sutras also. Ahora, Shankaracharya también ha escrito un comentario de los So, though sutras he's del yoga. famous as an impersonalist, but really he's an incarnation of Lord Shiva. So, Vaishnavanam Yata Shambhu, he's a great devotee. Entonces él es famoso como un impersonalista, pero en realidad él es una encarnación de Shiva, y Shiva es un gran devoto. So Shankaracharya, in his commentary, he said that when a person utters the holy name, Om, or Hare Krishna, and they come in the stage of the Nirvitarka. Entonces, Shankaracharya dice en su comentario que cuando una persona se sienta a cantar los santos nombres y llega a la etapa de Nirvitarka, Then, for example, if it's a yogi and he is meditating, Om, on this syllable, not on any gross elements, but on the name of God, Om, then in that stage of Nirvitarka, Om, that sound will take the form of Paramatma, the four-armed Vishnu, and he'll see the Paramatma in his heart. entonces dice en el comentario que cuando el yogi se sienta a meditar en el prana o la sílaba Om, en vez de en un objeto burdo material, esa concentración le va a revelar la forma de Paramatma. And then, if the Sampragyata Samadhi will go deeper and become Nirvichar. Y si su Sampragyata Samadhi se hace más profundo y llega a la etapa de Nirvichar, Then, when he was chanting, Om, and Vishnu appeared in his heart, just deformed like a deity, like a statue. But now, this form will come alive, and he'll start to experience the qualities of the Paramatma. entonces en esta etapa no solo aparecerá en su corazón la forma del Señor Narayan, ahí quieto como una estatua, sino que esa forma empezará a cobrar vida. So, that is how the holy name manifests. In what stage the holy name begins to manifest? First, from Nam, Roop, form, and then Gun, then qualities. Entonces, estas son las etapas en las que el santo nombre empieza a manifestar primero
Nam, el nombre, luego Rup, la forma, y luego Gun, las cualidades. And all this will come in the stage of Nishta. Nirvitarka and Nirvichar, in the stage of Nishta. Y todo esto vendrá en la etapa de Nishta, Nirvitarka y Nirvichar. Then in the stage of Ruchi, then the sweetness Luego en la etapa de Ruchi, la dulzura and the associates of the Lord. y los asociados del Señor. And then in the stage of Asakti, your own beautiful spiritual form. Y luego en la etapa de Asakti, tu propia hermosa forma espiritual. And in the meditation, in your own spiritual form, you can begin to serve the beautiful form of God. Y luego en la meditación, con tu propia forma espiritual, puedes empezar a servir la hermosa forma de Dios. So if one is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. So then when Ekagrata comes, they will not see Vishnu, but they will see like a beautiful form of Krishna, like a Vigraha, a deity, that is called Shabda Archa. You know, there's Archa Vigraha, the deity in the temple, it's called Shabda Archa, the sound deity. Entonces, si una persona en vez de repetir el prana o la sílaba Om está cantando el Mahamantra, cuando llegue a esta etapa, el sonido va a manifestar una forma, pero no la forma del Señor Narayan, sino la hermosa forma de Krishna como una deidad. Se llama Shabda Archa, es decir, una deidad hecha de sonido. And then, as you go into the Nirvichara, now the softness of Krishna. Luego, cuando entramos en Nirvichar, aparece la suavidad de Krishna. Gradually the sweetness of Krishna. Y poco a poco, la dulzura de Krishna. Oh, he's very shy. Él es muy tímido. He's the son of Nanda Maharaj. Es el hijo de Nanda Maharaj. He's not sure whether he wants to associate with you or not. No está seguro de si quiere asociarse contigo o no. He's coming and looking and then going away. Then devotees crying. Luego el devoto llora. Mama mandire Ranishi Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama mandire Ranishi Krishna Murari, Shri Krishna Murari, Bhakti Piriti Malachanda, Bhakti Piriti Malachanda, Tuminiyo Enjo, Achitananda, Tuminiyo Enjo. Jivane marani tava pujani beta. Jivane marani tava pujani beta. Sundara
The devotee has gone into the ekagrata, El devoto ha entrado en Ekagrata, sampragyata samadhi. Sampragyata Samadhi. He begins to see the beautiful form of Krishna, Empieza a ver la hermosa forma de Krishna and then the qualities of Krishna manifest, y luego las cualidades de Krishna se and his manifiestan sweetness. y su dulzura. But Krishna, oh, I'm going. Pero Krishna, me voy. Then devotees, Mama mana mandire rahinishi. Please stay in the temple of my heart. Y el devoto le dice, por favor, quédate en el templo de mi corazón. When? Nishidim, day and night, don't go. ¿Cuándo? Día y noche, no te vayas. Oh, Krishna Murari, Oh, Krishna Murari, why should I come there? ¿por qué debería ir ahí? Come, Bhakti Piriti Mala Chandan, I'll give you a very beautiful garland Ven, te daré una hermosa guirnalda and some very cooling, fragrant chandan, sandalwood paste. y un poco de pasta de sándalo muy refrescante. Also, this is poetry. I'll give you the garland of my embrace. Esto también es poesía, te daré la guirnalda de mi abrazo. And those who are more advanced, I'll give you one garland of the embrace of my Swami. Y aquellos que son más avanzados, te daré una guirnalda del abrazo de mi Swamini. Tomara Charani Tava Puja Nivadan, or Jivana Varani Tava Puja Nivadan. Oh Krishna, in my whole life and in my death, I only want to serve you. I'm begging you, please accept my service. Krishna, en mi vida entera e incluso en mi muerte, solo te quiero servir. Te ruego que me aceptes. Chittahari, Manohari, you have enchanted, you have stolen my heart. Chitta Hari Manohari, tú has encantado y robado mi corazón. Hey Sholam, come on. Oh, son of Nandaraj, Nanda Kumar, come, don't be shy. Hijo de Nanda Kumar, venga, ven. No seas Have been tímido. praying for Deep Arati Shobha. I will offer Arati to you with the lamp, not Giwix, with the lamp of my praying. Te ofreceré arti no con una lámpara de aceite, sino con la lámpara de mi prem, de mi amor. Then Krishna is very restless. He cannot sit still for a minute. He cannot do asanam, sukham stiram asanam. Krishna es muy inquieto, no se puede sentar y quedarse quieto ni por un minuto. Then Krishna will disappear. Entonces Krishna se va a desaparecer. Nayana Jamuna Charidiripa. Now the tears are flowing from my eyes like the Jamuna river. Ahora lágrimas están brotando de mis ojos como el río Yamuna. Feeling the very intense separation from you. Oh Giridhari Krishna, please, you are the hero, you saved all the Brijavasis, please come and save me. Siento una intensa separación de ti, oh Giridhari Krishna. Tú salvaste a todos los Brajavasis, ahora por favor ven y sálvame. So then Krishna may come.
entonces puede que Krishna venga. And the devotee in his beautiful spiritual form can serve him. Y el devoto en su hermosa forma espiritual lo puede servir. So in Bhagavad Gita chapter 6, there Krishna gives the explanation of Dhyana Yoga. Entonces, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, ahí Krishna da la explicación del Dhyana Yoga. And in the end he says, Yoginam api sarvesham madgatenanta atmana shradavam bhajate yomam same yukta tamo matah. Out of all the different types of yogis, that person who in the temple of his heart is directly serving me with such faith, with such love, then he is the best of all yogis. Dice en ese verso Krishna que de todos los tipos de yogi, aquel que me está sirviendo en el templo de su corazón con una fe así y un amor así, él es el mejor de todos. This is yoga psychology. Entonces, esta es la psicología del yoga. Hare Krishna. I would like to invite you to participate. We'll sing one kirtan briefly, and then after that, we're going to take this vibration of the holy name of Sri Krishna out into the city of Sevilla. Entonces ahora me gustaría invitaros, vamos a hacer un pequeño kirtan y luego vamos a llevar esta vibración del santo nombre de Krishna afuera a las calles de Sevilla. So we have a route through the center of the city. It's about 3 kilometers long. Entonces tenemos una ruta a través del centro de la ciudad de más o menos 3 kilómetros. So it will take about 45 minutes to arrive at the Triana Bridge. Entonces nos va a tomar más o menos 45 minutos llegar al puente de Triana. And there will be a very beautiful picnic on the bank of the river. Y ahí tomaremos un picnic muy hermoso a orillas del río. So we're inviting everyone, please join in with the Harinam Sankirtan through the streets of Sevilla, and then take a supper with us, Mahaprasadam Sacrament, on the bank of the river. Entonces os invitamos a todos a que hagáis kirtan con nosotros por las calles de Sevilla y luego toméis esta comida ofrecida sacramental a orillas del río. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.